السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر رفعت سراج کے ناول دل دیا دہلیز کے ساتھ، اور یہ اس کی 28ویں ایپیسوڈ ہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری وہی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹ کیجیے گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے، گھر پہنچا تو پتہ چلا کوٹھے کی مرمت ہو رہی ہے، سب ادھر ہی ہیں۔ یہ بچی کون ہے؟ مجھے اوپر جانے نہیں دے رہی، اس نے بظاہر بڑی سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ کیوں؟ تم کیا اپنی سرپرستی میں لینا چاہتے ہو؟ بچی نظر آ رہی ہے تمہیں؟ رئیسہ بیگم مسکراہٹ چھپا کر ڈپٹ کر بولی۔ اچھا وہ، میں نے غور نہیں کیا تھا، حرکتیں تو بچے والی تھی۔ میری قمیض پیچھے سے پکڑ لی اور کہنے لگی، نہیں نہیں۔ کیا نہیں نہیں؟ رئیسہ بیگم نے تعجب سے پہلے متربہ کو پھر عارف کو دیکھا۔ مطلب یہ مجھے اوپر جانے سے منع کر رہی تھی؟ مگر کیوں؟ رئیسہ بیگم نے گھورا۔ متربہ ڈر گئی۔ وہ جی مجھے پتہ نہیں تھا یہ کون ہے۔ احساس توہین سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ عارف، رئیسہ بیگم جاتے جاتے پلٹی، اوپر سے اپنی ماں کو بھیجنا، میں اماں جی کے کمرے میں ہوں۔ وہ دوبارہ چل پڑی۔ جی اب فرمائیے، اجازت ہے، اوپر جا سکتا ہوں؟ وہ ایک زینہ طے کر کے کچھ آگے بڑھا۔ اس نے رخ موڑ کر اپنی آنکھوں میں آئے چند قطرے انگلیوں کے پوروں سے صاف کیے۔ آپ رو رہی ہیں؟ معاف کیجیے گا، میرا خیال ہے ایسی کوئی بات تو نہیں ہوئی کہ آپ کی توہین ہوئی ہو یا دکھ پہنچا ہو، مگر نہیں، بعض انسان اس قدر مغرور ہوتے ہیں کہ انہیں ہر دوسری بات اپنی توہین محسوس ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ وہ تیزی سے سینے طے کر گیا۔ وہ حیران پریشان سے انداز میں اوپر ایک موڑ پر اسے غائب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ متربہ، تیمور کا کمرہ اتنا گندا ہوتا ہے کہ رات وہ کہہ رہا تھا میرا بستر باغ میں ڈال دیں، کم سے کم وہاں گندگی کا احساس تو نہیں ہوگا۔ 2 دن کو میرا بچہ آیا ہے، اتنی شکایتیں دل میں لے کر جائے گا، دل کرے گا بھلا دوبارہ آنے کو۔ اماں جی، میں نے پرسوں ہی تو بستر کی چادریں بدلی تھی۔ اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ خواہ مخواہ تو بات کرتا نہیں۔ جا، سب سے پہلے اس کا کمرہ اور غسل خانہ چمکا، پھر کوئی دوسرا کام کرنا، انہوں نے حکم دیا، اور خود اپنی وارڈروب میں جانے کیا تلاش کرنے لگی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اوپر آئی اور آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ اجازت آ گئی۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ السلام علیکم، اس نے دن کا پہلا سلام کیا۔ والسلام۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھے بہت تیزی سے کچھ لکھ رہے تھے۔ کیسے آئی ہو؟ انداز ہنوس مصروف تھا۔ وہ جی صفائی کرنا ہے، اماں جی نے کہا ہے۔ وہ ڈرے ڈرے انداز میں گویا ہوئی۔ خاک صفائی کرتی ہو، جس چیز پر ہاتھ رکھو دھول مٹی، وہ چڑھ کر بولے تھے۔ جاؤ، پہلے باتھ روم کی ٹیپ صاف کرو، اگر گھر میں فنائل ہے تو باتھ روم کی دیواریں اور فرش اچھی طرح دھو، ایک ایک چیز اس طرح چمکانا جیسے نئی ہو، انہوں نے حکم صادر کیا۔ اور وہ جی ٹیپس کیا ہے؟ اس نے بے حد ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ٹوٹی بھائی، کچھ پتہ نہیں ہے، بالکل گنوار ہو، وہ جھلائے۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے تعجب سے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ جی فنائل لینے جا رہی ہوں ماما سے۔ وہ ڈر کر رونے کو ہو گئی۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ فنائل کا ڈبہ لے کر واپس آ گئی، پائنچے چڑھائے، دوپٹہ کسا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ اتنی ساری ٹونٹیاں تھیں، وہ کھول کر الجھ گئی۔ شاور بند کرنا مسئلہ ہو گیا۔ ایک بند کرتی کبھی دوسری، بری طرح بھیگ گئی۔ حواس تو پہلے ہی باختہ تھے۔ بوکھلا کر باہر آئی۔ ہان، وہ بند نہیں ہو رہا۔ اوپر والا بند کرتی ہوں تو ٹونٹی میں پانی نہیں آتا، ٹونٹی بند کرتی ہوں تو وہ کھل جاتا ہے، وہ روحان سے انداز میں گویا ہوئی۔ کیا؟ وہ کیا؟ وہ جھلائے۔ فوارہ جی، بڑی تیزی کا پانی آ رہا ہے، وہ بولی۔ وہ بیزار کن انداز میں اٹھ کر تیزی سے باتھ روم میں آئے۔ وہ ایک دم سائڈ میں ہو گئی۔ تیمور اندر داخل ہوئے۔ شاور فل کھلا ہوا تھا۔ وہ گھستے ہی بھیگ گئے۔ موڈ بری طرح آف ہو گیا۔ نان سینس، گھر میں کوئی ڈھنگ کا نوکر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے شاور بند کیا اور بڑبڑاتے ہوئے باہر آئے۔ اب کسی ٹیپ کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کے لیے پانی چاہیے تو صرف نیچے والا ٹیپ کھولنا، کسی اور ٹیپ کو گھمانے کی ضرورت نہیں۔ میرے کمرے میں کام کے لیے آیا کرو تو ضروری معلومات لے کر آیا کرو۔ میرا دماغ فالتو نہیں کہ میں ملازماؤں کو کوچ بھی کروں یا انہیں ٹریننگ دوں۔ اینڈ بی آف ناؤ فرام ہیئر۔ وہ جھلا کر پانی سر سے جھاڑتے ہوئے بولے۔ سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، سوائے اس کے کہ فوارہ بند ہو گیا ہے اور اسے کام شروع کر دینا چاہیے۔ وہ اندر گھس کر بری طرح جت گئی۔
اس قدر جاں فشانی کا مظاہرہ کیا کہ باتھ روم کے ٹائلوں میں آئینہ پن جھلکنے لگا اور دیوار پر لگا ہوا بڑا سا آئینہ روشنی میں جگمگ کرنے لگا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑا کر اطمینان کیا اور باہر آ گئی۔ خان، وہ ڈرتے ڈرتے مخاطب ہوئی۔ پھر کھل گیا؟ وہ جیسے برس پڑے۔ نہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ اس نے چند سانس بمشکل آزاد کیے۔ کیا دیکھ لوں؟ وہ چیئر پر گھوم کر اس کے سمت دیکھنے لگے۔ بھیگے ہوئے کپڑوں میں خوف زدہ سی حالت میں کھڑی وہ جانے کیا محسوس ہوئی۔ پیشانی پر بھیگی ہوئی لٹیں چپکی ہوئی تھی، آنکھیں یوں جھکی ہوئی تھی گویا منو بوجھ ہو کہ پلکیں اٹھانا محال ہو۔ ایک جادو سا سر چڑھ کر بولنے لگا، دل فریبی جوانی کا لباس ہے۔ جوانی حسن سے بوجھل ہو تو دل فریبی کا مسئلہ فیصد غورت سے زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے چیئر واپس گھما لی۔ ٹھیک ہی ہوگا، یہ میرا ہیڈیک نہیں ہے کہ میں صفائیاں اپنی نگرانی میں کراؤں۔ ماما سے چیک کرا لینا۔ چلو اب اپنا باقی کام کرو۔ ان کے لہجے میں پھر حیرت سے مار دینے والی رسانیت اتر آئی۔ اب وہ کمرے میں مصروف ہو گئی۔ تیمور علی خان نے لکھنا بند کر دیا تھا اور ریڈیو آن کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر کچھ پڑھنے لگے تھے۔ دوستی بیدم کے ساتھ عاشقی 4 دن کی بات، میں بھی آتا ہوں 4 دن میں لوٹ کر یارو۔ مہدی حسن کی آواز میں کوئی غزل چھیڑی جا رہی تھی۔ اس نے جانے کیوں پلٹ کر تیمور کی طرف دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کچھ کمی سی ہے اور یہ کمی پوری نہ ہونے کے اندیشے بھی پورے تھے۔ کسی کرب، کسی تعلق میں یہ احساس ابھرتا ہے جیسے ذات کوئی شجر ہو جو روشنی اور ہوا پانی کا محتاج ہو مگر سورج بادلوں سے ڈھکا ہوا ہو، جو برسنے والے نہ ہوں، حبس ایسا ہو کہ دور تک ہوا کا امکان نہ ہو۔ کتنی سخت اور مشروط ہو جاتی ہے ایسے موسموں میں تجر کی زندگی۔ سرسبز کیسے نظر آئے، ہریالی کہاں سے اڑے۔ اس کے ساکت ہونے سے ایک محسوس ہونے والا جمود کمرے میں طاری ہو گیا۔ چوڑیوں کی چھن چھن خاموش تھی۔ کچھ دیر قبل کمرے میں زندگی متحرک تھی۔ سناٹا نہایت قابل ذکر و قابل غور تھا۔ تیمور چیئر پر بے ساختہ گھوم گئے تھے۔ وہ ان کے چمکتے ہوئے بالوں پر نظریں جمائے، پیتل کا گلدان ہاتھوں میں تھامے جانے کون سے جہاں میں تھی، اتنی گم اور بے خبر کہ اسے خان کے چیئر گھمانے کا بھی احساس نہ ہوا۔ خان کے تمام لطیف احساسات محتاط ہو گئے۔ انہوں نے آہستگی سے چیئر واپس ٹیبل کی سمت موڑ لی، اتنی احتیاط سے جیسے کوئی شیر خوار بچہ بہت بلک بلک کر سو جائے تو ماں جلے پاؤں کی بلی بن کر پھرتی ہے اور ہر طرف سے آوازوں کے رستے بند کرتی ہے کہ کسی طرح بھی بچے کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ انہوں نے اتنی احتیاط جانے کس حساب میں کی تھی۔ وہ کسی سمت دیکھ نہیں رہی تھی۔ اس کا نقطہ ارتکاز دور کہیں بلندیوں میں روشن تھا، یوں جیسے کوئی جسم مرکز میں ہو اور روح کہیں ماروائی جہانوں میں سر کی نہ ہو۔ ان کے روئے روئے میں البتہ ایک فطری اشتیاق جاگا۔ وہ کیا سوچ رہی ہے؟ وہ کون سا خیال ہے جس کے تحت روح اور جسم کا رشتہ عارضی طور پر منتقع ہو گیا ہے؟ انہوں نے ریسٹ واچ ٹیبل سے اٹھا کر کلائی میں ڈالنے کی کوشش کی۔ ان کا دھیان کیونکہ بٹا ہوا تھا، ریسٹ واچ انگلیوں سے چھوٹ کر ٹیبل پر گر پڑی۔ ایک ٹھک کی آواز پیدا ہوئی، اس کے ساتھ ہی چوڑیاں بجنے لگیں۔ حالانکہ ریڈیو ہلکی آواز میں بج رہا تھا مگر ایک خاموشی کا احساس پتھر پر نقش کی طرح تھا۔ خان، یہ کتابیں ٹھیک سے رکھ دوں؟ اس نے بستر پر پڑی کتابوں کی بابت پوچھا۔ نہیں، انہیں اسی طرح رہنے دو۔ انہوں نے قلم بند کر کے جیب میں اٹکاتے ہوئے بہت آہستہ آواز میں جواب دیا۔ پھر چادر کیسے جھاڑوں؟ اس نے الجھن بھرے انداز میں سوال کیا۔ ماں، جھاڑو صاف ہی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں صاف کرنے کو، کمرے کے اندر ذرا دھیان دو۔ وہ بولے، مگر میں زور زور سے کپڑا نہیں مار سکتی۔ کیوں؟ سوال فطری تھے۔ آپ جو بیٹھے کام کر رہے ہیں، بند کمرے میں دھول اڑے گی اور آپ پریشان ہوں گے۔ اوہ، ہم شہر جا رہے ہیں، تم اطمینان سے اپنا کام کرو۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شہر جا رہے ہیں؟ پھر کب آئیں گے؟ اس کا انداز بالکل بے ساختہ تھا۔ تیمور علی خان نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ آنے جانے کا حساب رکھنے والے مخصوص ہوتے ہیں، ان کا ڈھب اور کرینے بھی خاص ہوتے ہیں۔ تعلق کی کتاب میں ان کا ذکر بھی خاص صفحات میں مندرج ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے آئی؟ ایک ناقابل ذکر طبقے کی بے وقت سے لڑکی۔ وہ ناگواری کا تاثر دیتی پرشکن پیشانی کے ساتھ اس کی سمت متوجہ ہوئے، ہر چند کہ وہ اللہ کے کنبے کا مراعات یافتہ فرد تھی۔ مراعات و رعایت کی ایڑی سے چوٹی تک مہر لگی ہوئی تھی۔ کس قدر با اثر تھی یہ بے حیثیت سی لڑکی کہ وہ نرمی سے گویا ہوئے۔ دیکھو لڑکی، کیا نام ہے تمہارا؟ کیونکہ تم ان ٹرینڈ ہو اور خاصی گنوار بھی ہو، اس لیے تمہیں یہ سینس نہیں ہے کہ کس سے کس طرح کے سوالات جائز ہوتے ہیں اور کس سے ناجائز۔
तुम फालतू वक्त में मामा बिल्ली से सीखने की कोशिश किया करो। कम अज़ कम सुबह उठने के बाद खुद से ज़रूर कहा करो कि तुम इस हवेली की कनीज़ हो, मुलाजिम हो, जिन्हें सिर्फ अपने काम से गर्ज होती है, जो अपने मालिकों से अपने तौर पर कभी बात नहीं करते, सिर्फ मालिकों के सवाल का जवाब देते हैं, दूसरी सूरत में खामोश रहते हैं। हमें अम्मा जी के साथ भी तुम्हारे बेएहतियात अंदाज़ पसंद नहीं है। वो सीधी सादी हैं, मगर इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि नौकर सर पर चढ़ जाएं। वो तुम्हारी सहेली नहीं है, मालकिन है। हम अपनी बात बार बार नहीं दोहराते, हमेशा के लिए याद कर लो। वो सांस रोके घड़ी बगौर सुन रही थी। कैसी बेरहम घड़ियाँ थी, खूबसूरत हरेरी पर्दे जो तसव्वुर में लहराया करते थे। हर जुमला शोला बनकर पर्दों से लिपट रहा था। खाकस्तरी का अजीब तमाशा था। शायद दुख के यही औकात कमाएगी का एहसास घिना कम हौसला इंसान का किबला बदल देता है। कोई बड़ी तब्दीली आ जाती है। तैमूर अली खान बाहर निकल गए थे। उसने थूक निकल कर हलक तर किया, गहरा सांस खींचा और फर्नीचर पर कपड़ा मारने लगी। कोई एहसास था कि जिस्मानी कुव्वत एकदम ज़ाइल हो गई थी। वो रोती नहीं थी, उससे रोना आता ही बहुत कम था। जब कभी रोई थी तो वजह भी मालूम थी, लेकिन इस वक्त एक तवातर से अश्क रुखसारों पर बह रहे थे और उसे एहसास भी नहीं था। दिल दुख के दरख्त की किसी शाख में जा अटका था। दरख्त भी वो जिसकी शाखें आसमान छूती थी। अम्मा जी, अतवार के अतवार नौटंकी जाते थे। सारे मोहल्ले की औरतों से तांगा भर जाता था। एक दिन बड़ी सड़क पर तांगा गिर गया। सबसे ज़्यादा बल्लों की अम्मा को चोटें आईं। पिंडली की हड्डी खिसक गई। 6 महीने बिस्तर पर पड़ी रही। बेचारी मियाँ से छुप कर जाती थी, उससे अलग पट्टी थी। खाला 16 आने नहायत तेज़ी और महारत से लिहाफों में डोरे डाल रही थी। अम्मा जी नए बनकर आने वाले गाँव तकियों के मुँह बंद कर रही थी। अरे आग लगे ऐसे शौक को कि इंसान हलकान हो जाए। अब यहाँ घर ही में देखो, हफ्ते की रात कैसी आफत मच जाती है कि फ़िल्म आ रही है, नौकर बाग में टेलीविज़न रख रहे हैं। ये तमाम लड़कियाँ ऐसी जल्दी जल्दी काम निपटा रही हैं कि गाड़ी छूटी जा रही है। मैं नहीं भागी कभी इन चीज़ों के पीछे। तुम्हारे बड़े खान कहते भी थे तो मुझे हया आ जाती थी। उनका चेहरा गुलगू हो गया। अपने मर्द के साथ भी अम्मा जी? खाला ने एक ज़रा रुक कर लतीफ़ से शरारत की। हाँ भाई, हया तो मुझे आज भी आती है उनसे। अब भी कभी मुझे अपने कमरे में बुलवाते हैं तो कदम मन भर के हो जाते हैं, और फिल्मों में तो ऐसे मुंह फाड़ कर बोलते हैं कि डूब मरने को जी चाहे। जब घर में डब्बा आया था मैं तो तुम्हारे खान पर खफा हुई थी कि लड़कियों पर बुरा असर ना हो। वो बातें जो हम ब्याही औरतें ना कर सके, फ़िल्मों में बिन ब्याही लड़कियाँ पटर पटर करती हैं। भाई मुझे तो बड़ी हया आती है। खान तंग नहीं पड़े अम्मा जी आपकी इस तबीयत से? खाला शरीर हुई। बड़ी बेलगाम है तो 16 आने। वो तो खुद इतने मसरूफ़ आदमी हैं, भूल जाते थे कि घर बार भी है। हमारे ख़ानदान की तो सारी औरतें ही ऐसी हैं, कोई मैं अकेली ऐसी तो नहीं जो उन्हें कोई ताजुब होता। आप तो बहुत ही सीधी हैं। आप तो 12 पुश्तों में मोहब्बत की शादी भी नहीं हुई होगी। खाला हंसी। ला हौल वला कुव्वत। अम्मा जी बुरी तरह सटपटा गई। हमारे यहाँ तो पालने में ही रिश्ते हो जाते थे, अब दिलों के भेद अल्लाह जाने। इसी में हो जाती होगी ये नामुराद मोहब्बत। अपने तो समझ में ही नहीं आया ये चक्कर। उनका चेहरा सुर्ख हो गया। आपको नहीं है बड़े खान से मोहब्बत? खाला ने छेड़खानी की। अम्मा जी के चेहरे पर कौसे कज़ा झलकने लगी। शर्म कर 16 आने, अपनी और मेरी उम्र देख। इस उम्र में मुझसे ठिठोल करती है तो ये गुनाह तो नहीं है, बल्कि अपने मर्द से मोहब्बत करने में तो बड़ा सवाब है। खाला बाज ना आई। एक औरत उम्र भर किसी का घर संभाले बैठी रहे तो ये सब क्या है? यही उसके दिल का भेद है। पत्थर पड़े हैं तेरी अकल पर। उनके चेहरे पर रोशनी से बिखर गई। खाला उनकी सादगी पर हंस हंस कर लौट गई। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत तो है खाला? क्यों इतना हंस रही हैं? आतिशी गुलाबी भारी सूट पहने नाज़नीन अंदर दाखिल हुई। खुश रहो, फूलो फलो, इसकी तो आदत है। खुद ऊट पटांग बातें करती है, खुद ही हंस हंस कर दोहरी होती है। अम्मा जी मुस्कुराईं। ये लीजिए छोटी दुल्हन। अम्मा जी के नज़दीक ये ऊट पटांग बातें हैं जिनके दम से ज़िंदगी में रंग है। मैं तो कह रही थी चुप कर 16 आने, बच्चों के सामने कैसी बातें करती है। अम्मा जी ने घबराकर खाला को रोका। खाला की फिर हंसी छूट गई। अम्मा जी, मैं वो वाली बात थोड़ा ही कर रही थी। मैं तो ये कह रही थी कि मैं कह रही हूँ ना, चुप हो जा। ना वो वाली ना ये वाली। और दुल्हन तुम सुनाओ, ठीक तो हो ना? जी तो नहीं घबराता तुम्हारा? नई जगह है ना? खैर तुम्हारे माँ बाप तुमसे दूर नहीं हैं। जब जी चाहे हवाई जहाज़ में बैठो और मिल आओ।
1.5-2 घंटे में इधर से उधर कर देता है। उन्होंने मुस्कुरा कर गोया तसल्ली दी। नहीं अम्मा जी, मेरा दिल नहीं घबराता। माशाल्लाह इतने लोग हैं कि वक्त का पता नहीं चलता। रात भी 1 बज गया बातों में। सब हॉल में बैठी हुई थी। वो तो मामा ने टाइम बताया तो पता चला। नाज़नीन ने अपनी शफीक सी सास को जवाबन तसल्ली देना ज़रूरी ख्याल किया। ये कल शाम से तज़नीन दिखाई नहीं दी। रात में इसकी तरफ तो मामा ने बताया कि सो रही है। जी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। कल हमारे पास भी नहीं आई। रात को ये, नाज़नीन ने जवाब देते हुए कहा। अम्मा जी खामोश होकर रह गए। फिर तवक्कुफ़ के बाद गोया हुई। नाज, देखो बेटी, अब तुम इस हवेली की एक फ़र्द हो। तुमसे क्या छुपाना। मुझे इस लड़की की तरफ से बहुत परेशानी है। क्यों, क्या हुआ? वो चौंक सी गई। इतनी खुश अतवार और खुश शक्ल सी तज़नीन, भला उसे क्या हुआ? उसका रिश्ता आया हुआ है। शायद यावर ने तुम्हें बताया हो। शादी के 1 साल बाद ही तलाक ले ली थी उसने। वजह क्या बनी ये तो अल्लाह ही को मालूम है, मगर मुझे ये लगता है उसे पढ़ाई का दिमाग है और लड़कियों से ज़्यादा पढ़ी है ना। अपनी औलाद है, अब क्या कहूँ। मर्द औरत को बीवी बना कर लाता है। उस्तानी थोड़ा ही, वो ज़रा उससे कम पढ़ा हुआ था, मगर था तो हमारा अपना ही। बहुत बड़ी ज़मींदारी है उनकी। खैर, अब उसका ज़िक्र क्या। जो रिश्ता आया हुआ है ये भी हमारे दूर परे के अजीज़ होते हैं। बीवी मर चुकी है, पढ़े हुए भी बहुत हैं। तुम्हारे बाबा साहब बता रहे थे एक छोटी सी बच्ची है। शीनो नाम ले रहे थे। बसीर और तुम्हारे बाबा साहब कराची में औजार बनाने वाली फैक्ट्री है। अच्छा खाते पहनते हैं, सब कुछ अच्छा है, अल्लाह का दिया हुआ। तज़नीन क्या कहती है? नाज़नीन ने अम्मा जी के खामोश होते ही फ़ौरन सवाल किया। मान नहीं रही। कहती है मैं तो उसकी बच्ची की माँ बन जाऊंगी, मगर क्या वो मेरे बेटे को बाप का प्यार दे सकेगा? अगर कुछ हुआ तो क्या मेरा बेटा मुझे माफ़ कर देगा? अब ये बाल धूप में सफ़ेद तो नहीं किए बेटी। सुना है आदमी और पत्थर की पहचान बहुत मुश्किल है, मगर ज़िंदगी बहुत से तजुर्बों के साए में आगे बढ़ती है। बहुत भला मानुस है। दूर करीब के सभी लोग अच्छा कहते हैं, पढ़ा लिखा है, सूरत शक्ल अच्छी है। अब तुम लोग इसे इस तरह समझाओ कि वो खुशी से राज़ी हो जाए। ज़हीर में तो 1000 खूबियाँ हैं। उसकी औरत मर गई, दुनिया की हमदर्दियाँ भी साथ हैं। उसे तो बीवी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, लेकिन इसे तलाक हुई है, इसे आगे मुश्किल पड़ जाएगी। उनकी आवाज़ भर आ गई। खाला बहुत बोलती थी, लेकिन जब हवेली में ज़ाती मामलात पर बातें हो रही हों तो वो बहरी बनकर अपने काम में लगी रहती। उस वक्त भी वो तेज़ी से टाँकें भर रही थी। अम्मा जी को रोने से करीब पाकर उठकर पानी लेने चल दी। आप फ़िक्र न करें अम्मा जी, हम सब तज़नीन की बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकेगा करेंगे। आप ठीक कह रही हैं। नाज़नीन ने अपने नपे तुले लहजे में सास को तसल्ली दी। ये मुतरबा पर नज़र पड़ी तुम्हारी सोलह ने? अम्मा जी ने खाला को पानी का गिलास और जग लेने अंदर दाखिल होते देखा तो फ़ौरन पूछा, होगी यहीं कहीं किसी काम धंधे में। बुलाऊं क्या? तैमूर के कमरे की सफाई करने गई थी, बहुत देर हो चुकी है। तुम रूपा देवी को और उसको साथ लगा लो। ये 3 रज़ाइयाँ तो आज ही निपटा दो, अंदर हो जाएंगी, वरना फैलावा कल तक रहेगा। ए लो, वो आ ही गई। खाला ने मुतरबा को अंदर दाखिल होते हुए पहले देखा। उसने नाज़नीन को देखकर सलाम किया और बड़ी संजीदगी से अम्मा की तरफ मतवज्जा हुई। अम्मा जी, तैमूर खान का कमरा तो साफ़ कर दिया, आप मामा से चेक करवा लें। हैं? अम्मा जी ने ताजुब से उसकी शक्ल देखी। साफ़ कर दिया, अच्छा किया। अब ये चेकिंग क्यों? कोई कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर आ रहे हैं इनाम बांटने? वो उसकी अहमकाना फरमाइश पर जैसे झुल्लाई। वो तैमूर खान कह रहे थे ना? क्या कह रहे थे? अम्मा जी की हैरत मज़ीद बढ़ी। वो कह रहे थे मेरा काम नहीं है कि मैं सफाइयाँ चेक करूँ, मामा को दिखा देना। हाँ तो ठीक तो कहा होगा उन्होंने। तू जो खड़ी हो गई सवाल जवाब करने। खाला फ़ौरन से पेशतर समझ गई। बेवकूफ़, घर के मर्द घर में रहते हैं, साफ़ सुथरे घर में। औरतों की मौजूदगी में घर की सफाइयाँ नहीं कराते। ये काम घर के नौकर करते हैं या घर की औरतें। क्या क्या बताऊँ तुझे? औरतें सफाई करती हैं और मर्द सफाया। नाज़नीन ने शौक़ी से टुकड़ा लगाया। मुतरबा तो उलझ गई। खाला अलबत्ता इस बेआदत खूब हंसी। ये भी बता दीजिए छोटी दुल्हन बेगम, इसे कि सफाया का क्या मतलब होता है? खाला ने हंसी को ब्रेक लगाया। सीधा सा मतलब है, मर्द के बस में आकर तो एक ज़िम्मेदार समझदार औरत का तो वाकई सफाया हो जाता है। बड़ी मुशक्क़त मांगती है गृहस्थी। अम्मा जी ने मुस्कुराकर बहू की सिम देखा। तेरे धंधे निपट गए कि नहीं? ये डोरे डलवा मेरे साथ के काम निपटे। और देखो, ये रूपा देवी किसी दीवार में चुनी गई है। रात 9 बजे से गायब है, दिन चढ़ गया, भला इसे साथ लेकर आ। खाले ने उसे मज़ीद काम से लगाया।
तौबा खाला, खुद भी इस उम्र में डोरे डालती हो और लड़की को भी राह पर लगाती हो। तज़नीन अपनी सेहतमंद और खूबसूरत से बच्चे को गोद में भरे कमरे में आ चुकी थी। छोड़े बीबी जान, हम तो पालने से सीधे बुढ़ापे में कूदे हैं। ये बीच के इतने बरस जाने कौन चुरा ले गया। होश आया तो सास के पैर दाब रहे थे। 3 बरस की थी बीबी जान, चूल्हा जलाना शुरू कर दिया था। अब इतनी भी ना हाँका करो सोला ने, 3 बरस की बच्ची से कौन चूल्हा जलवाएगा, अम्मा जी ने टोका। उनके हिसाब से तो मुबालगे का रिकॉर्ड टूट रहा था। पूरी बात तो सुने अम्मा जी, घर में और कोई बच्चा जो नहीं था, गांव के किसी भी घर से आग मांग कर लाती तो माँ चूल्हा जलाती, खाला ने वजाहत की। खूब कही सोला ने, अगले वक्तों में आग तक मांगी जाती थी, अब तो बगैर मांगे लग जाती है। तज़नीन ने मुस्कुराहट के पर्दे में गैर शऊरी तलखी को छुपाते हुए टुकड़ा लगाया। नाज़नीन बहुत लतीफ़ मजाक व मिजाज रखती थी। उसने बड़ी नपी तुली निगाह तज़नीन पर डाली। क्या हो रहा है हमाद साहब? उसने प्यार से बच्चे का रुखसार छूकर माहौल का रंग बदलने की कोशिश की। आ रही है खाला, रूपा देवी बकरी का दूध निकालने लगी हुई थी। उसकी लड़की पीती है ना, मुहतरबा ने वापस आकर तफसील से जवाब दिया। अब तुम बताओ क्या करना है? वो सबको नज़रअंदाज करके खाला के मुकाबिल बैठ गई। तेरी तबीयत तो ठीक है? कैसा रोया रोया चेहरा हो रहा है, दिखाइयो बुखार तो नहीं? खाला को उसकी चुप और संजीदगी से तशवीश हुई। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं मुझे। हाँ खैर, ये तो मैं भी नोट कर रही थी कि आज ये बहुत चुप चुप है। तज़नीन ने भी खाला की तायीद की। नहीं भाई, घंटा भर पहले तो बहुत चहक रही थी, शायद थक गई है। जा, फ्रिज में ठंडी लस्सी रखी होगी, जाकर पी ले। अम्मा जी ने बड़ी शफ़क़त से उसकी जानिब देखा। पी लूँगी अम्मा जी, खाला का थोड़ा हाथ बटा दूँ? उसने खाला के हाथ से सुवा लिया। ये आज आपके देवर साहब कहाँ गायब हैं? बहुत तंग तो नहीं करते तैमूर आपको? तज़नीन ने भाई का जिक्र किया तो लहजा खुद ब खुद मोहब्बत से भीग गया। अरे नहीं, उनकी वजह से तो घर में बहुत रौनक है, नाज़नीन ने कहा। हाँ माशाल्लाह, मेरा बच्चा जहाँ बैठता है रौनक हो जाती है, मगर क्या करूँ, तुम्हारे बाप ने कितना दूर कर दिया है मुझसे। वो क्या पढ़ाते हैं जो यहाँ वाले नहीं पढ़ा सकते? अम्मा जी का दुख हरा हो गया। मेरा ख्याल है 15 दिन भी नहीं रहे जाने में, है ना अम्मा जी? तज़नीन भी भाई की जुदाई के ख्याल से अफसरदा हो गई। अरे कहाँ, 11 दिन, 12वें दिन तो सुबह को चला जाएगा। अम्मा जी तो उंगलियों पर दिन सोते में भी गिन रही थी। तज़नीन, तुम कहना भाई से, शायद तुम्हारी बात समझ में आ जाए, तुम भी पढ़ी हुई हो। क्या अम्मा जी? यही कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग की ताकत खर्च होती है और तुम्हारा तो काम ज़मींदारी है। तुमने कौन सा सरकार की झूठियाँ सीधी करना है? तज़नीन माँ की भोलपन पर मुस्कुरा दी। कह दूँगी अम्मा, मगर वो माने तब ना। सुबह सुबह मुझे अपने बच्चों पर दम करके कैसा सुकून मिलता है, और अब चेहरों को तरसती हूँ। ये तो बहुत छोटा था, तभी तुम्हारे बाप ने मुझसे दूर कर दिया था। अम्मा जी ने पेशगी रुखसती मनाना शुरू कर दी। कितने दिन के लिए जाते हैं तैमूर खान बाहर मुल्क? उसने बेख्तियार पूछ लिया था। पागल, दिनों की बात होती तो क्या बात थी, सालों तरसती हूँ अपने बच्चों की सूरत को। अम्मा जी अफसरदा से अंदाज में मुस्कुराईं। अम्मा जी, ये तो आपके लिए फ़ख्र की बात होना चाहिए कि आपको लोग कहेंगे कि आप कितने लायक बच्चों की माँ हैं। ये तो किसी भी माँ के लिए बहुत खुशी की बात होती है। नाज़नीन का अंदाज़ दिलासा देने का था। तो अपने वतन में सब नालायक होते हैं? अम्मा जी ने फ़ौरन ही लाजवाब कर दिया। मुझे तो एक डर और भी खाता रहता है। हाय अम्मा जी, डर पे डर? वो क्या? तज़नीन ज़िद हो गई, किसी मेम के चक्कर में ना पड़ जाए। वो फ़िक्रमंदी से बोली, क्या पता पढ़ भी गए हों और उसे कह कर आए हों कि बस आ रहा हूँ 2-4 दिन में। खुद फरेबी कमज़ोरों की पनाहगाह। धागे का गोला हाथ से छूटकर कुर्सी के नीचे लड़कता चला गया, जैसे कोई उसे पैमान बांध कर गया हो और दगाबाजी का मर्तकब हुआ हो। धचका तो यूँ लगा था, तज़नीन के शौक जुमले से ज़ात के अंदर एक और चोर दरीचा वाह हुआ। नारसाई और महरूमी की गर्म हवाएं अंदर आने लगी, खूब नोचने लगी। आप फ़िक्रमंद ना हो, अगर मेम भी करेंगे तो कोई अच्छी ही करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। खाला ने टुकड़ा लगाया। तेरे मुँह में खाक सोलाने, मुझे नहीं चाहिए नंगे सर की परकटी, इस दिन के लिए औलाद जवान की है। अम्मा जी तो हौल कर रह गई। हाँ अम्मा जी, ज़ंजीरें पहना कर रखें, आप पहना सकती हैं, किसी को भी तहस नहस करके रख सकता है आपका लखते जिगर। उसे अम्मा जी की तरफ से ठंडी हवा के झोंके आने लगे। क्यों मुतरबा, करेगी मेम की खिदमत? तज़नीन शरारत से हंसी। तू तो बड़ी खुश होगी। आप लोग होंगे तो मैं भी हो जाऊंगी, वो धीरे से बोली। कुर्बान जाऊं तेरी अताअत गुजारी के।
तुम लोग क्या बदफाले निकाल रही हो? मेरे बच्चे के लिए कोई कमी है उसे लड़कियों की? अम्मा जी ने डांटा। पटवारन ऊपर से नहीं उतरी अभी तक। वहाँ उन्हें ध्यान आया, वो तो सुबह से शहर गई हुई है अस्पताल। उसकी आंखों में कई दिनों से तकलीफ़ है, उसका लड़का लेकर गया है। खाला सोला आने ने मुताला किया। अच्छा, मुझसे मिल कर गई होती, एक दो काम थे शहर में। अम्मा जी खुद कलामी के अंदाज में गोया हुई। आपको क्या काम थे? तैमूर भी तो गए हैं शहर, तज़नीन ने बताया। उसके करने के नहीं थे, दुपट्टे रंगने को गए थे, वो मंगाना था। अम्मा जी की सोटी से धागा निकल गया। उन्होंने बिना कुछ बोले सुई धागा मुतरबा की तरफ बढ़ाया। अम्मा जी, ये छोटा है, फिर निकल जाएगा, बड़ा डाल दूँ? उसने पूछा। हाँ हाँ डाल दो। तज़नीन और नाज़ीन अपनी बातों में मसरूफ़ थी। लड़की, बात सुनो। वो बड़े फाटक की तरफ जा रही थी, चौंक कर रुक गई। पलट कर देखा, आरिफ थैला उठाए खड़ा था। उसकी पेशानी पर शिकने पड़ गईं। दो नाम है मेरे, जैतून बानो और मुतरबा। वो चटक कर गोया हुई। ये तो 3 है, गिनती आती है? मुस्कुराकर जान जला रहा था। और ये मुतरबा क्या नाम हुआ? जैसे टेक्सला, हड़प्पा। मगर खंडर इतने खूबसूरत नहीं होते। काम बताओ, वो भड़क कर बोली। करोगी? वो बहुत शौक था। अम्मा जी से शिकायत कर दूंगी अगर ज़्यादा बात की। वो मज़ीद भड़क गई। क्या कहोगी? उसने दिलचस्पी से उसका सरापा जांचा। यही कि ये लड़का मुझे छेड़ता है। वो उसे घूर रही थी। मेरा नाम आरिफ है, एक ही नाम है मेरा। उसने कर्ज लौटाया। आइंदा मुझे मत रोकना, मैं हर किसी से बात नहीं करती। वो तेज़ी से आगे बढ़ी। अरे भाई हड़प्पा, मोहन जुदाड़ो, बात तो सुनो। ये थैला मामा बिल्ली तक पहुंचा दो, वो इंतज़ार कर रही होंगी। आरिफ ने थैला फर्श पर रख दिया। इसमें क्या है? वो तड़क कर बोली। सांप बिच्छू हैं, आज मामा तुम्हें चीनी डिश बना कर खिलाएंगी। हख, मुतरबा को कह आने लगी। तुम बदतमीज़ हो। वो अलग बात, गंदे भी हो। वह जल भुनकर कबाब हो रही थी। तुम वाकई इतनी भोली हो या बनती हो? आरिफ को फिर गुदगुदी हुई। खाला, खाला, ये लड़का। उसने शोर मचा दिया। लाहौल वला कुव्वत, अजीब अहमक लड़की हो। वह अस्तबल की तरफ भाग गया। क्या हो गया जैतून बानो? चौकीदार फ़ौरन आ मौजूद हुआ। कुछ नहीं चाचा। वो थैला खींचती हुई अंदर चली। तो फिर चीखा क्यों था? वो मुतअज्जिब हुआ। दिमाग ख़राब है मेरी। उसने भी पेशानी पर हाथ मारकर मुअन्नस मुज़क्कर में हेर फेर की। चौकीदार आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। नवाबों की औलाद है भाभी, लेकिन अतवार के अतवार मेरे अपार्टमेंट की सफाई करती है, मेरी जुराबें तक धोती है। तैमूर अली ख़ान ने फ़खरिया बताया। आहिस्ता, अम्मा जी ना सुन ले। अभी कल ही अंग्रेज़ बहू के अंदेशे से कांप रही थी। नाज़नीन ने होठों पर उंगली रखकर आहिस्ता कहा। अंग्रेज़ बहू? हाय, उन्हें किसने बताया? वो हैरत ज़दा हो गए। उन्हें कुछ बताने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें घर में ही बैठे सब पता चल जाता है। नाज़नीन हंसी। ये तो बड़ी गड़बड़ है भाभी, आप उन्हें बता दीजिएगा कि वो अंग्रेज़ ज़रूर है मगर 7 गज़ का दुपट्टा ओढ़ती है। मैं 7 गज़ लंबा झूठ नहीं बोल सकती। नाज़नीन ने साफ इनकार कर दिया। मगर ये तो भलाई है और भलाई नेकी होती है, तैमूर ने दलील दी। मगर मैं अपनी सीधी सादी सास के साथ मशकूक किस्म की भलाई नहीं कर सकती। आप अपना मुकदमा खुद लड़ें। उसने वजाहत तौर पर माजरत की। वो भी बहुत सीधी है। हमने उसे बताया हमारी माँ को पाए बहुत पसंद है खाने में, तो कहने लगी हफ्ते में कितनी कुर्सियों का खर्चा है। नाज़नीन हंस हंस कर दोहरी होने लगी। मुतरबा मामा का बनाया हुआ सूप लेकर हॉल में दाखिल हुई थी। तैमूर अली ख़ान भावच को हंसाकर मुस्कुराते हुए सर खुजा रहे थे। मुतरबा ने तपाई पर ट्रे रख दी। वो क्या नाम है तुम्हारा लड़की? क्या लाई हो? तैमूर अली ख़ान एकदम संजीदा हो गए। अक्सर लोग नाम के मामले में भला के गैर मोहतात होते हैं। हालांकि नाम हर इंसान की आराइश होता है, वो उसे बहुत अजीज़ होता है। और जो लोग किसी के दिल में सोते जागते हैं, उनके मुंह से अपना नाम सुनना एक सादत लगता है। और अगर वही नाम भूलने लगे तो इंसान अपनी नज़रों में ख़ुद को बहुत बेतौकीर लगता है। खान, अस्तबल में बहुत खूबसूरत घोड़ियाँ हैं। उसने एक प्याले में सूप निकाला। फिर वो उलझे। उनके बहुत खूबसूरत नाम है, वो आहिस्तगी से बोली। नाज़नीन भी हैरत से उसकी शक्ल देख रही थी। फिर उनका पारा चढ़ने लगा। उनके नाम खानों को एक दफ़ा में याद हो जाते हैं। आप मुझे भी कोई घोड़ी समझ लें। उसने तपाई उनके नज़दीक रखी। नाज़नीन शशदर उसकी शक्ल देखने लगी। तैमूर अली ख़ान खामोश से हो गए। ये सूप है, मामा ने बनाया है आपके लिए। चाय बना कर लाऊं छोटी बेगम? वो नाज़नीन की सिमत मुड़ गई।
نہیں، میں اس وقت چائے نہیں پیتی، البتہ یاور صاحب سے پوچھ لو، وہ اپنے بیڈ روم میں اسٹڈی کر رہے ہیں، اس نے ملائمت سے کہا۔ محترمہ ایک لمحہ رکے بغیر باہر نکل گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس نے تیمور علی خان کی چپ کو بہت محسوس کیا۔ ویسے خاصی بیوقوف سی ہے، آپ جانے دیجیے، کچھ کہیے گا نہیں۔ اس کو محترمہ کے حشر کی فکر پڑ گئی تھی۔ اس کو زیادہ آئینہ نہیں دکھانا چاہیے بھابھی، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ بہت ناراض سے انداز میں گویا ہوئے۔ کیا فرق پڑتا ہے، بے حیثیت انسان کتنا ہی حسین ذہین ہو، مگر ہے تو پھر بھی بیچارہ، اور بیچاروں کے ساتھ درگزر کرنا بڑائی کی بات ہے۔ ویسے میں سمجھا دوں گی، آپ ریلیکس ہو جائیں پلیز۔ ناظرین ان کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کی۔ تزنین بالآخر تیمور علی خان کے دلائل کے سامنے بے بس ہو گئی۔ اماں جی کا خیال تھا تیمور علی کے واپسی سے پہلے ہی تزنین کا نکاح ہو جائے تو اچھا، وہ بھی ایک اہم خوشی میں شریک ہو جائے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان جس سے غیر مشروط محبت کرتا ہے، وہاں محبت ہی سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے۔ تیمور دور ہونے کی وجہ سے دلوں کے مزید قریب آ گئے تھے، پھر یہ کہ بہن کی خیر خواہی کے جذبے نے ان میں مزید تحریک پیدا کر دی تھی۔ نکاح بے حد سادگی سے ہو رہا تھا، صرف گھر کے افراد اور چند بہت قریبی دوست احباب شریک تھے۔ تزنین نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ نکاح سے پہلے کی کوئی رسم وغیرہ نہیں ہوگی، نہ ڈھولکی بجے گی، نہ اپٹن لگیں گے۔ خالہ سولہ آنے اپٹن کا پیالہ لے کر روپا دیوی کی کوٹری میں چلی گئی۔ تاصف کا یہ علم تھا کہ گویا تزنین رسم سے نہ پھری ہو، خدا نخواستہ دین سے پھر گئی ہو۔ لے روپا دیوی، اپٹن ہے، اصلی چمیلی کے تل میں گوندا تھا، تو مل لیجو۔ تیرا آدمی بھی مہینے بعد گھر آ رہا ہے چنزال سے۔ اس سے قبل روپا دیوی اس مہربانی کی تفصیل پوچھتی، وہ واپس بھی پلٹ آئی تھی۔ البتہ عالم تاب نے جب تزنین کے ہاتھ تھام کر مہندی لگانا شروع کی تو وہ خاموش رہیں۔ خالہ نے مہندی گوندتے ہوئے اپنی لال انگلیوں کی نمائش 10 بار کی اور مہندی کی کوالٹی پر سنہرے الفاظ ادا کیے، یہاں تک کہ محترمہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے الٹے پلٹے برتن مانجے اور سب سے پہلے مہندی لگا کر بیٹھ گئی۔ مٹھیاں بن کے یہاں وہاں ٹہل رہی تھی کہ بیرونی برآمدے سے تیمور علی خان اندر داخل ہوئے۔ ایک کچٹتی سے نگاہ اس پر ڈالی۔ محترمہ متربہ یا زیتون بانو صاحبہ، عرض یہ ہے کہ 2 دن سے کپڑے استری نہیں ہوئے، اگر مادام پسند فرمائیں تو ابھی کر دیں، کیونکہ آج کے لیے میرے پاس کوئی نائٹ ڈریس نہیں ہے۔ وہ اتنا کہہ کر بغیر رکے آگے بڑھ گئے۔ محتربہ نے اپنے مہندی لگے ہاتھ کی طرف بڑی بے بسی سے دیکھا۔ اس پر تیمور علی خان کا طنزیہ لہجہ۔ ابھی تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا مہندی لگے۔ وہ ان کے پیچھے دوڑ گئی۔ خان، تیمور علی خان زینے کی طرف بڑھتے ہوئے رکے۔ خان، آدھے گھنٹے بعد کر دوں گی، یہ مہندی لگی ہوئی ہے، ابھی تو رنگ بھی نہیں چڑھا ہوگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ان کی شکل دیکھی۔ مجھے کپڑے چاہیے ابھی، تم یہاں کام کے لیے ہو، مہندی لگانے کے لیے نہیں، سنا؟ اپنی اوقات پہچانو، پتہ نہیں کتنے مور جنگل میں ناچتے ہیں۔ وہ سختی سے کہہ کر زینے چڑھنے لگے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ وہ دھلان میں لگے ہینڈ پمپ کی سمت بڑھ گئی اور ذرا سی دیر میں مہندی اتار کر ہاتھ دھو ڈالے، پھر اپنی زرد زرد ہتھیلیاں دیکھتے ہوئے تیمور علی خان کے کمرے میں چلی آئی۔ سب کپڑے یہیں ہیں خان؟ اس نے صوفے پر پڑے کپڑے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز آنسوؤں کی چغلی کھا رہی تھی۔ نہیں، اور بھی ہیں۔ وہ بک شیلف کے سامنے سے ہٹ کر وارڈروب کی طرف آ گئے اور کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینکنے لگے۔ وہ نیچے تو ہال میں بڑا ہنگامہ ہے، وہاں کام کرو گی تو صبح تک ہی ہوگا، یہیں استری کر لو۔ وہ بنا کچھ بولے استری اور بچھانے کے لیے دری چادر وغیرہ لینے چلی گئی۔ اتنے دیر میں تیمور علی خان باتھ روم میں بند ہو چکے تھے۔ وہ خاموشی سے واپس آ کر استری کرنے لگی۔ ہتھیلیوں سے اٹھتی مہندی کے مہک سے اس کا دل بھر بھر آ رہا تھا، ساری محنت ہی غارت ہو گئی تھی۔ اماں جی کتنی اچھی ہیں، ماما کام کے لیے بلانے آئیں تو اماں جی نے کتنی محبت سے کہا، کام تو یہ روز کرتی ہے، لگانے دو اسے مہندی، شوق کی عمر ہے، حویلی کی سب سے بڑی تو وہ ہیں، انہیں تو بالکل بھی غرور نہیں۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ تیمور علی خان غسل سے فارغ ہو چکے تھے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے تولیے سے سر رگڑ رہے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے وسیع آئینے میں وہ بالکل واضح نظر آ رہی تھی، کبھی دوپٹے سے ناک پہنچتے ہوئے، کبھی آنکھیں۔ وہ چونک کر مڑے۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ ہڑبڑا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنی دانست میں تو بڑی خفیہ اشک بہا رہی تھی۔ کچھ نہیں، اسے بوکھلاہٹ میں کوئی مناسب جواز بھی نہیں سوجھا۔ ہمیں اپنی بات دہرانا پسند نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ واقعی حیران تھے۔ کچھ نہیں خان، وہ بس اتنا عذاب لگتا ہے تمہیں کام کرنا؟ ہمیں ڈیکوریشن پیس نہیں چاہیے، ہم اماں جی سے کہہ دیں گے صبح ہوتے ہی واپس چلی جانا جہاں سے آئی ہو، رہنے دو یہ کپڑے، جاؤ آرام کرو۔
वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ पलट गए और बालों में ब्रश चलाने लगे। उठो भाई, नहीं करवाना हमें तुमसे काम। वो बरहम हुए। खान, मैं काम की वजह से तो नहीं रो रही। वो इतना कहकर बिलक बिलक कर रो पड़ी। नॉनसेंस, फिर किस वजह से रो रही हो? सच सच बताओ, वरना हम सबको तुम्हारी सूरत नहीं देखेंगे। वो अब नाराज़ होने की बजाय परेशान थे। वो मेहंदी लगाई थी ना? उसने हथेलियाँ फैलाकर वजाहत करना चाहिए। माय गुडनेस, क्या मेहंदी दोबारा नहीं लग सकती? वो मुताज्जिब हुए। उसने सफ़ेद कुर्ते पजामे में मलबूस मशीन जैसे इंसान को दुख से देखा। शौक़ की एक अनछुई घड़ी होती है, इसमें खुशी का जौहर ढलता है। इस घड़ी को इधर उधर नहीं होना चाहिए। ख़जानों के मुंह खुल जाएं, मगर कमी पूरी नहीं होती। अगर ये घड़ी ख़ता हो जाए, उस बेरहम आका को कैसे समझाए कि काम करने के लिए ताकत व क़ुव्वत चाहिए, और ताकत व क़ुव्वत शौक़ की घड़ियों से निचोड़ते हैं, खुशी के कुएं से खिंचते हैं। शौक़ बार बार नहीं जागते मेरे मालिक। उसने सातों में उम्र की जाने कितनी मंजिलें फलांग ली थी। शऊर की पुख्तगी के लिए दुख कितने ज़रूरी हैं। तैमूर अली ख़ान तो उसके अंदाज़ पर चकरा कर रह गए। उनके आर्टिस्टिक मिजाज पर किसी शौक़ की कुर्बानी का भारी वज़न आ पड़ा। वो कुछ नहीं बोले। अजीब सा एहसास मलामत से दो चार हो गए। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। हम बाबा साहब के कमरे में हैं, कोई पूछे तो बता देना। वो कमरे से बाहर निकलते हुए बोले। नीली फ्रॉक, सुर्ख पजामे और दुपट्टे में वो बहुत मसरूफ़ थी। बारात आने में अभी वक्त था। वो तज़नीन के लिए गजरे बना रही थी कि खाला आ गई। तू यहाँ बैठी है? वो ताज्जुब से मुंह पर हाथ रख कर बोली। और कहाँ बैठूँ? वो तिनक कर बोली। क्या थक गई? क्यों? वो फिर तीखे लहजे में गोया हुई। काट खाने को नहीं, डसने को जी करता है। जहर भर रहा है मेरे अंदर। वो इत्मीनान से गोया हुई। ओई, खाला ने नाक पर उंगली रखी। क्यों बोल रही है इतना? किसी ने कुछ कह दिया? कोई कुछ कहता ही कहाँ है, और हम इस काबिल हैं कि कोई हमें कुछ कहे? खरी खरी सुनाते हैं लोग। वो खाला की बदहवासी पर बिला आखिर मुस्कुरा दी। कौन सुनाता है? कितना ख्याल रखते हैं सब तेरा दिमाग ही अर्श मोहल्ला पर रहता है। अच्छा चल उठ, वहाँ हॉल में बुला रही हैं छोटी दुल्हन और बड़ी बीबी जान। हैं दोनों एक साथ? मगर क्यों? वो हैरान हुई। या तो ज़ुबान काट कर फेंक दे, या ये क्यों निकाल दे अपनी ज़िंदगी से। खड़ी हो जल्दी से। वो डांट कर वापस चल दी। उसने झोली के फूल वापस बास्केट में डाले और उठ खड़ी हुई। हॉल में आई तो घर की ख़वातीन और मेहमान ख़वातीन ने खूब शोर बरपा कर रखा था। उसके दाखिल होते ही सन्नाटा छा गया। मेहमान ख़वातीन उसे सर से पाँव तक देख रही थी। ये है मुतरबा, सलाम करो, मेहमान है। रईसा बेगम ने उसे साकित खड़े देखकर टोका। उसने चौंक कर आदाब बजा लाया। भाई, बड़ी तारीफ़ हुई है तुम्हारी आवाज़ की। ये सब मेहमान तुम्हारा गीत सुनना चाहती हैं, रोशन आरा ने कहा। जी? वो सटपटा गई। अब जी मत करो, जल्दी से कोई अच्छा सा गीत सुनाओ, बारात भी आने वाली है। आलमताब ने टोका। वो उनकी कतन हुक्म अंदाज देखकर वहीं दरवाजे के करीब बैठ गई और अपनी फीकी रंगत वाली मेहंदी पर नज़र जमा दी। कोई खुशी वाला सुनाना, किसी तरफ से फरमाइश आई। खुशी? उसे एकदम खोए सामान की तरह खुशी याद आई। वो खुशी के गीत याद करने लगी जो उसे भूलते जा रहे थे। उसने खंगार कर गला साफ किया। एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली। खिला जो मेरा मन, सारी भगियाँ खेली। कितनी मीठी मधुर आवाज़ थी। सभी महू हो चुके थे। गीत ख़त्म होते ही एक और गीत की फरमाइश ज़ोर और शोर से हुई। तैमूर अली ख़ान नीचे उतरकर बाहर की सिम बढ़ने ही वाले थे। ठटक कर रुक गए। ओढ़ के तारों का ये आंचल, पैरों में बांधी मैंने पायल। आज न रोको दिल की उड़ान को, रास्ता नया। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। इतनी दिलफरेब आवाज़, इतनी रवा और नफीस, जैसे कोई पाई के मोगनिया। कौन गा रहा है? बेहद फितरी तजस्सुस था, मगर जनान खाने की तरफ बढ़ते हुए झिझक थी कि आज उस तरफ मेहमान ख़वातीन भी थी। उसी दम मामा बिल्ली दलान की तरफ से अंदर दाखिल हुई। मामा, एक कप चाय मिल सकती है? उन्होंने मामा को रोकने का जवाब पैदा किया। क्यों नहीं खान, अभी लाई। क्या आप अपने कमरे में हैं? बाग की तरफ जा रहा हूँ, 5 मिनट में वापस आता हूँ। और हाँ मामा, ये कौन गा रहा है? मामा बिल्ली का ध्यान अभी उस तरफ नहीं गया था। तैमूर अली ख़ान के सवाल पर वो मतवज्जा हुई, फिर मुस्करा दी। ये तो मुतरबा है। वो बेनियाजी से गोया हुई, जैसे ये कोई मामूल की बात हो। मुतरबा? उन्हें अचंभा हुआ। इतनी पुख्ता और रवा आवाज़? वाकई मामा? जी खान, जितनी खूबसूरत खुद है उतनी खूबसूरत आवाज़ भी है। मेरे बावर्ची खाने में तो इसकी वजह से रंग आ गए हैं। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। वो भी किसी ध्यान में गुम बाहर की तरफ बढ़े।
कानों में नकरई घंटियां बज रही थी। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। क्या गज़ब की आवाज़ है, एक लखते को भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। जी तो चाह रहा था गीत पूरा सुने, मगर यूं सरे राह खड़े होने में भी कबाहत थी। क्या बात है आरिफ, किसे ढूंढ रहे हो? यावर अली खान बड़े थके थके अंदाज में अपने बेडरूम की तरफ जा रहे थे। आरिफ को इधर उधर झांकता पाकर चौंक पड़े। वो खान, बाहर मोटर में एक औरत आई है, कह रही है खाला सोला आने की भांजी से मिलना है। उसने बड़े बेनियाज अंदाज में मुताला किया। अंदर क्यों नहीं बुलाया? उनका थका हुआ जहन मोटर और औरत सुनकर एकदम मुस्तैद हो गया। वो अंदर नहीं आ रही, कह रही हैं उसे यहीं बुला लाओ। उसके साथ 2 आदमी भी हैं, खूब हट्टे कट्टे हैं। आरिफ ने मज़ीद इतला बहम पहुंचाई। यावर अली खान चौंक पड़े। आदमी? चलो मैं देखता हूँ। वो आगे बढ़ने के बजाय बैरूनी दरवाजे की तरफ चले। आरिफ भी उनके पीछे हो लिया। फाटक से बाहर आए तो तैमूर अली खान वहाँ उनसे पहले मौजूद थे। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था। रोशनी नाकाफ़ी होने की वजह से अंदर बैठी औरत वाज़ेह नहीं थी। क्या बात है तैमूर, कौन है ये? उन्होंने भाई से सवाल किया। यही मैं पूछ रहा हूँ, चौकीदार ने बताया मुतरबा को बुला रही हैं। तैमूर अली खान ने उलझन भरी नज़रों से उनकी सिम देखा। अस्सलाम वालेकुम। यावर अली खान तैमूर के पहलू में आ खड़े हुए और सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, क्या मसला है? यहाँ हवेली में एक सबसे खूबसूरत लड़की है, मुझे उससे मिलना है। इतनी खूबसूरत कि मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपके यहाँ ख़वातीन में कोई भी उसके बराबर नहीं होगी। यही इसकी निशानी है। उसका हुस्न ही उसका नाम है। शहाना अंदाज में बैठी औरत ने बड़े अजीब अंदाज में कलाम किया। आपको उससे क्या काम है? यावर अली खान ने पुरतशवीश अंदाज में सवाल किया। आप उसे बुलाएं तो सही, पता चल जाएगा सब। हम माजरत खां हैं, इस तरह इसे यहाँ नहीं बुला सकते। आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ और उससे मुलाकात कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। तैमूर अली खान ने अगली सीट पर बैठे पहलवान नुमा आदमियों पर निगाह डालकर जवाब दिया। औरत ने कुछ देर सोचा, फिर गाड़ी से नीचे उतर आई। गैरत खान, अभी आते हैं हम। उसे दोनों आदमियों में से किसी को मुखातिब किया, फिर उनकी तरफ मतवज्जा हुई। चलिए। यावर अली खान और तैमूर खान उसके दाएं बाएं चलने लगे और नज़दीकी ड्राइंग रूम में आ गए। आरिफ उनके पीछे पीछे आ रहा था। तैमूर अली खान ने ड्राइंग रूम में पहले दाखिल होकर तमाम लाइट ऑन की और पंखे भी चलाए और पलटे, मगर ठटक से गए। सफ़ेद प्लेन साड़ी में मलबूस, बालों में कलाइयों में मोतियों के गजरे पहने, इंतहाई दिलकश स्टाइल में बाल बनाए, वो एक इंतहाई तरहदार औरत नज़र आई। मेकअप इतना भरपूर और नफासत से किया हुआ था कि उस पर तस्वीर का गुमान गालिब आता था जो मुसव्विर के ब्रश से मौजूद में आई हो। इंतहाई सरल और सरवक्त बग़ैर आस्तीनों का ब्लाउज़ और दाएं बाजू पर नगीनों से मुरक्का चांदी का बाजूबंद, सर से पांव तक इतनी मर्तब। एक लखते के लिए तीनों के हवास ही जवाब दे गए। तशरीफ़ रखिए। यावर अली खान ने संभल कर सोफ़े की सिमत इशारा किया। मुतरबा जैसी गुलाम ज़ादी से भला इसका क्या ताल्लुक़ हो सकता है? तैमूर अली खान के जहन में ये सवाल बादगढ़ की तरह चकरा रहा था। जाओ आरिफ, मुतरबा को बुला लाओ। बिलाखिर उन्होंने आरिफ को हुक्म दिया। वो जैसे मुंतज़िर ही था, फ़ौरन बाहर निकल गया। यावर अली खान ने तैमूर की सिम देखा। दोनों उलझन में थे कि इससे क्या बात करें। आपसे तारुफ़ हो जाए तो क्या ये मुनासिब ना होगा? औरत ने बारी बारी दोनों की सिम देखा। हम दोनों भाई हैं, ये हमारी हवेली है और मुतरबा हमारी खादमा। यावर अली खान ने बड़े वक़ार से मुख्तसरन जवाब दिया। अंदाज़ यूँ था कि हमें आपसे गुफ्तगू करने का कोई शौक़ नहीं। एक तो अपने ज़ाहिर से वो वैसे ही मगरूर महसूस होते थे। पता नहीं महलों में रहने वाले को ये शौक़ क्यों होता है कि उनकी खादमाएँ तक हसीन हो। दरअसल बराबर की हसीन औरत ज़रा टेढ़ी होती है और ख़ुद पर गालिब नहीं आने देती किसी को, जबकि खादमा तो महल की दीवार में लगे ईंट पत्थर के बराबर होती है, उस पर आसानी से ला हौल वला कुव्वत। दोनों भाई सटपटा कर रह गए। बज़ाहिर तरहदार औरत किसी कदर भौंडी गुफ्तगू कर रही थी। वो हमारी दरख्वास्त पर यहाँ नहीं पहुँचाई गई, बल्कि हमारी वालदा ने एक हिसाब से उसे ठिकाना दिया है। आप पहली फ़ुर्सत में तस्ही कर लें। यावर अली खान की पेशानी शिकन आलूद हो गई। एक्सीलेंट, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, बल्कि एक तरह से मेरा बोझ कम कर दिया, शुक्रिया। औरत ने पर्स खोलकर रुमाल निकाला और चेहरा थपथपाने लगी। दोनों भाइयों ने उसकी हरकत व सकनात से नतीजा निकालकर ये फ़ैसला कर लिया कि वो अपने तौर पर इस औरत से कोई बात नहीं करेंगे। उसी दम दरवाजे से मुतरबा के बजाय खाला सोला आने नमदार हुई। औरत को देखकर उनका चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने खौफज़दा से अंदाज में यावर अली खान और तैमूर खान की सिम देखा। तो तुम क्यों आई हो? वो सवाल औरत से कर रही थी और शक्लें दोनों भाई की देख रही थी।
میں تو باہر سے ہی واپس ہو جانا چاہتی تھی، مگر تمہارے مالک اندر لے آئے۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ساری زندگی ایسی ہی آؤ بھگت دیکھی ہے اپنی۔ وہ تفاخر سے گویا ہوئی۔ دونوں بھائی اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے سے بھلا کی شرمندگی محسوس کرنے لگے۔ محترمہ، آپ صرف کام کی بات کیجیے۔ تیمور علی خان کا لہجہ تیکھا تھا۔ کس سے کروں؟ جسے بلایا تھا وہ تو آئی نہیں۔ اس نے بھی نخوت بھرے انداز میں جواب دیا۔ وہ نہیں آئے گی، خالہ نے قطعاً انداز میں جواب دیا۔ جس جوان جسم کو تم نے حویلی میں مشقت پر لگا رکھا ہے، وہ میرے پیسے سے پروان چڑھا ہے۔ اس کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ میرے پرس میں ہے۔ پرچہ کٹوا دیا تمہارے خلاف تو بڑھاپا خوار ہو جائے گا۔ وہ پنکاری۔ جو جی میں آئے کر لو، یہاں بھی محنت کر کے کھاتی ہوں، جیل میں بھی چکی پیس لوں گی، خالہ نے بڑے نڈر انداز میں جواب دیا۔ اپنے جاگیرداروں پر پھول رہی ہو، انہیں بھی پھنسواؤ گی؟ وہ زہریلے لہجے میں گویا ہوئی۔ یہی سمجھ لو۔ خالہ کا انداز ہنوز تھا۔ آپ ہمیں بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ یاور علی خان کو ان کی بحث دور تک لا حاصل نظر آئی تو بول پڑے۔ خان، یہ مطربہ کو لینے آئی ہیں۔ خالہ نے نہایت ناگواری سے عورت کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ کس حیثیت سے؟ سوال عین فطری تھا۔ ماں ہوں میں اس کی۔ دروازے میں کھڑا عارف بدحواس سا ہو گیا اور عورت کو گھورنے لگا۔ دونوں بھائیوں نے بھی از سر نو اس عورت کا جائزہ لیا۔ ماں؟ اتنی عمر چور عورت؟ اگر آپ اس کی ماں ہیں تو یہ نوبت ہی کیوں آنے دی کہ وہ حویلی میں چلی آئی؟ تیمور علی خان نے ناگواری چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ فراڈ کیا ان لوگوں نے میرے ساتھ، راتوں رات اسے یہاں پہنچا دیا۔ عورت نے غضبناک نظروں سے خالہ کی جانب دیکھا۔ مگر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ بظاہر تو اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تیمور علی خان کی استدلالی قوت پوری طرح کام کر رہی تھی۔ کیوں؟ پیسے نہیں دیے ہوں گے آپ نے اس لالچی عورت کو؟ عورت نے جان جلا کر رکھ دی۔ دیکھیے محترمہ، آپ ذرا احتیاط سے گفتگو کیجیے۔ ہمارے 99% ملازمین وہ ہیں جن کے باپ دادا ہمارے بڑوں کے ملازم تھے۔ ہم کبھی منڈی سے انسان خریدنے نہیں گئے، اور 1% وہ ہیں جن کو کہیں بھی ملازمت چاہیے تھی، ہمارے یہاں کام مل گیا تو یہاں رہنے لگے۔ یہ جب چاہیں حویلی کی نوکری چھوڑ سکتے ہیں، ان پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب یہ خالہ ہی ہیں، ان کے تمام پچھلوں نے حویلی میں کام کیا ہے۔ یاور علی خان نے خود پر کنٹرول کر کے وضاحت کی۔ اب بھی تسلی نہیں ہوئی؟ خالہ نے خود اعتمادی کی نئی رمق اپنے اندر محسوس کی۔ تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ فی الفور میری بچی کو میرے حوالے کیجیے۔ یہ دیکھیے، میں تو اسے ہر قیمت پر اپنے ساتھ لے جانے آئی ہوں۔ عورت نے چیک بک پرس سے نکال کر ان کے سامنے لہرائی۔ خان، اگر آپ حج اکبر کا ثواب کمانا چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے زیتون بانو کے اس کے ساتھ مت بھیجیے گا۔ خالہ نے ہاتھ جوڑ دیے۔ مت بولو اتنا، تمہیں یہ حق دیا کس نے ہے؟ عورت گرائی۔ خان، آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا یہ کون ہے؟ خان، وہ بچی بہت معصوم ہے۔ خالہ کی آواز بھرا گئی۔ ایک منٹ، یاور علی خان نے انہیں خاموش کرایا۔ دیکھیے، آپ کا کیس بہت کمزور ہے۔ اس کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے کہ اگر وہ آپ کی بیٹی ہے تو آج تک وہ آپ سے دور کیوں رہی، اور آپ کو آج سے پہلے کیوں خیال نہ آیا کہ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے؟ میری مصروفیت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں بچوں کی نگہداشت کروں، مگر میں اس کی پرورش کا معقول معاوضہ ادا کرتی رہی ہوں۔ عورت نے ساڑی کی فال درست کرتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا۔ اگر وہ معاوضہ واپس کر دیا جائے؟ تیمور علی خان بولے۔ عورت کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم انسان خریدنے منڈی نہیں جاتے۔ بردہ آزاد گھرانے کا ہمارے مذہب میں بڑا اجر ہے۔ خالہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس کی نیچر کچھ اور ہے، اور آپ کے ماحول کے لیے یا آپ کا ماحول اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یاور علی خان اب مکمل پرسکون حالت میں بات کر رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں اصل بات آ گئی تھی۔ ہم آپ کو لکھ کر دے سکتے ہیں کہ ہماری آپ سے کوئی سودے بازی نہیں ہوئی۔ وہ میری اولاد ہے، بردہ نہیں ہے۔ کیا آپ کو شک ہے؟ مگر میں آپ کا شک دور کر سکتی ہوں۔ عورت پرس کھولنے لگی۔ نہیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، تیمور علی خان نے جلدی سے کہا۔ ان کے کانوں میں سریلی گھنٹیاں بج رہی تھی۔ آج پھر جینے کی تمنا ہے، آج پھر مرنے کا ارادہ ہے۔ آپ لوگ خواہ وقت ضائع کر رہے ہیں، اسے حاصل تو میں ہر قیمت پر کروں گی۔ آپ لوگ خواہ وقت ضائع کر رہے ہیں، اسے حاصل تو میں ہر قیمت پر کروں گی۔ ہم بااثر لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، انہی لوگوں سے تو ہمارا چوٹی دامن کا ساتھ ہے۔ عورت کے انداز میں بلا کی خود اعتمادی تھی۔ یاور علی خان کے سنجیدہ ذہن نے عورت کے تیور بھانپ لیے تھے۔ وہ محض ایک ملازمہ کی خاطر عدالتوں کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتے تھے۔ بابا صاحب تک وہ معاملہ پہنچانا نہیں چاہتے تھے کہ وہ گرہ کھولنے کا نہیں بلکہ ڈوری توڑنے کا مزاج رکھتے تھے۔
عارف محتربہ کو بلا کر لاؤ، بہتر ہے اس سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اور خالہ آپ کو بھی اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک لمحے میں فیصلہ کن مرحلہ طے کیا۔ یہ سراسر ماں بیٹی کا معاملہ ہے۔ تیمور علی خان نے کچھ بولنا چاہا تو یاور علی خان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموشی کی تلقین کی۔ عارف محتربہ کو بلانے جا چکا تھا۔ اگر اس نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گی؟ یاور علی خان نے عورت کو مخاطب کیا۔ خالہ ایک دم نچڑ کر رہ گئی تھی۔ کیوں؟ میں اس کی ماں ہوں، زبردستی بھی کر سکتی ہوں۔ اس نے غرور سے ناک چڑھائی۔ مگر وہ ہماری ملازمہ ہے، اس کا تحفظ ہمارا فرض ہے۔ اگر آپ ہمیں قانون پڑھائیں گی تو تھوڑی بہت قانونی معلومات ہم بھی آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ یاور علی خان کا انداز بہت پر اعتماد اور اٹل تھا۔ اسی دم محتربہ بوکھلائی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ باقی آئندہ۔